مرحبا بكم في لاشين يوتيوب ديالي. alors aujourd'hui راح نوجدو العجينه تاع رشته كيف تبعوني. نسحقو de la semoule fine, de l'eau et du sel. Pour un début, je vous déconseille de préparer une grande quantité si vous êtes débutante. انا لهنا عندي كيلو تاع la semoule fine, الملح، ومن بعد هنا نزيد الماء بلا عقل. وعلاش؟ باسكو لو سكري تاع لا بات لازم تكون يابسه، لازم vous former une pâte bien dure. Regardez كيفاش تكون la pâte تاعي. هنا j'ai 1 kg, donc c'est un peu difficile à manipuler. Vous devez séparer votre pataka en petites parties et تعجنوهم bien بالوحدة. Ensuite vous allez les couvrir في un plateau وتخلوهم يريحوا ساعة, pas plus, parce que une fois j'ai eu une mauvaise expérience quand j'ai laissé ma pâte se reposer بزاف. Donc هنا تخبوهم ومن بعد après 1 heure نعاودو نولو ليهم باش on travaille notre pâte à l'aise. وهنايا je voulais juste faire un petit zoom sur la machine اللي راني نخدم بها. à peu près كاع les familles algériennes عندهم هاد la machine يخدموا بها السامسا، البقلاوة، les pâtes et plein d'autres choses. donc انا ديالي elle date depuis plus de 15 ans, c'est celle de maman الله يرحمها. Et voilà, je voulais vous montrer. Hada, c'est un truc pour fixer l'appareil à la table. Hada, c'est le truc manuel qui fait bouger les plaquettes. Donc, elle est numérotée. Les numéros font référence à l'épaisseur de la pâte. Voilà, regardez. Hada, les numéros. On passe d'un numéro à un autre. هنا c'est le côté اللي on lisse faire la pâte et on passe من الخشينة حتى للرقيقة. وهذا le côté اللي نقطعو به الرشتة. وهنايا c'est très important d'avoir un espace grand et libre et propre pour faire sécher la pâte تاعنا. هنايا فرشت un drap très propre باش نحط فيه la pâte تاعي تنشف. on a besoin de maïzena, هذا اللي نقطعو به les pâtes, et الحلال. Là, on va passer à l'action. Vous allez prendre la pâte تاعكم تفتحوها بالحلال وعاونوا روحكم بلا مايزينا باش ما توليش تتلاصق, surtout كي تجوزوها في la machine. N'hésitez pas à ajouter de la maïzena à chaque fois. وهنا vous allez la faire passer du numéro 1 حتى numéro 9. On passe par le 1, 2, 4, 6, 8 et 9, le dernier. À chaque fois تطول لكم la pâte وعلى بالكم بلي حتغلبكم قطعوها. كيما انا chaque fois نحق numéro 6 تبدا تغلبني تطوال, donc نقطعها. j'hésite pas à ajouter de la maïzena باش تسهل لي الخدمه. et je continue 8 et 9. Une fois que نكونوا كملنا مع notre numéro 9, نعاودو نولو l'espace تاعنا, نعاودو نحطو la pâte تاعنا تنشف pendant 15 minutes et pas plus. entre temps كونوا وجدنا الكسكاس تاعنا والقدرة باش كين on va former الرشتة ديالنا رانا الحين نفوروها une seule fois. et vous allez voir comment que ça se passe. regardez هنا عندي الكسكاس تاعي دهنته بالزيت باش ما تلصقليش فيه الرشتة. القدرة الأسطورية.
Et là, je vais commencer à former le rishta. Moi, ma jazou les 15 minutes, نحكم la pâte تاعي ونجوزها de l'autre côté باش je forme le rishta ديالي. كي تكملوا كامل ما تنساوش تزيدوا لها شويه زيت باش ما تتلاصقش. كي تحطوها تفور شويه برك زيت، تفتحوها غير بشويه زيت وحطوها فوق الكسكاس تاعكم تفور بالعقل بالعقل. نزيدي با تحركوها دو طون ا اوتر فوالا كم صا. فتحوها بالفرشيطه ومن بعد هنايا غير تشوفوا لا فابور بدات تخرج من الكسكاس نحوها نحطوها في دفنه نخلوها تبرد. فتحوها هكذا باش تبرد. وكملوا ديروا لا ميم شوز مع كاع لا كونتيتي اللي تقعد لكم. ونأكدوا نعاود نيزيتي با à utiliser la maïzena باش تفتحوا لا بات تاعكم وما تلصق لكمش. هنايا كنت كملت. شوفوا الله يبارك لا كونتيتي اللي خرجت لي. et regardez surtout la qualité 1000 fois mieux على اللي تشروها برا. ومن بعد لهنا كي بردت لي بيان je l'ai conservé dans des sachets de congélation. خبيتها في الفريجيدير parce que le lendemain طيبتها. مي نتوما تقدروا تكونجليوها jusqu'à 6 mois. انا هنا c'était une grande quantité parce que نويتها صدقه على ماما الله يرحمها، اللهم اجعلها صدقه مقبوله. et puis voilà انا معليا غير نقول لكم باي باي، تهلاو في روحكم، et à la prochaine. bisous.